जैसी मैनेजमेंट है वैसे बच्चे भी हैं क्योंकि उनको भी कख नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, बस चले गए जाके खेलने, करना क्या है किसी को कख नहीं पता। I'm really disappointed. নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের জয়টা বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের টিকে থাকার জন্য ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দিন শেষে সেটা আর হলো কই। এক ম্যাচ হাতে রেখে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিল বাংলাদেশ। তাই তো বাংলাদেশ ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকা বাংলাদেশকে সমর্থন করা পাকিস্তান দল এখন পুরাই হতাশ। শেষ ম্যাচে এই দুটি দল হবে মুখোমুখি, তবে সেই ম্যাচটি যে হবে শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার। বাংলাদেশের এমন খেলা দেখে তাই তো হতাশা প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার শোয়েব আখতার। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কি জন্য খেলে তারা নিজেরাই জানে না, তাদের ম্যানেজমেন্টে সমস্যা আছে। आप कह रहे होंगे तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। रीजन वाई, बिकॉज मुझे पता था कि क्या होना है आगे। जस्ट अ ब्रेनलेस क्लूलेस मैनेजमेंट दे हैव एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अब बच्चों को हम क्या कहें, जैसी मैनेजमेंट है वैसे बच्चे भी हैं क्योंकि उनको भी कख नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। उनको इंटेंट तो एक और चीज़ है ना, स्किल सेट ही नहीं पता, स्किल सेट है ही नहीं। रियली डिसअपॉइंटेड, आई थिंक वंस अगेन really disappointed. প্রিয় দর্শক, বাংলাদেশের এমন হার নিয়ে আপনার কি মতামত জানাবেন কমেন্ট করে।